Apaan yung parts? Kahit dito lang pa naman. Pinahirapan nila yung sarili na ito mga trangtang. Eh gusto nga mag-ano eh, masobra eh. Sabi ko rin. Gusto ko i-roll yung kung ganun eh. Sarap. Walang alam ko din dyan, magaling yan. Sabi ko kanina, dyan ka magaling eh. Sabi ko kanina sa kanya eh. Pag yan ang pinag-uusapan, ang galing-galing mo. Asyop, alhin mapi ko eh, abkasura-sura. Wait lang. 2 minuto lang. Gusto kasi sagarin yung... Lahat kunin eh. Pauwi na lang kaya natin yung kable, sir. TV, parang video lang talaga pa eh. Kasi, isang oras eh. Kalahati pa lang, mula pa ako kanina. Oh. Kalahati pa. Oh. Basta 8 minutes ng news, pag pinapatay ko kaya lang iba 6 minutes unavoidable eh. Ayaw mo dyan kasi amo eh. Maglagari lang kasi naman pepersahin eh. Ang lagari hindi naman pinepersahin eh. Slide mo lang. Ito mo, patong mo pa. Gusto kasi dun pa pwede naman. Pwede naman dyan sa baba. Eh, tayo rin napahirapan niya pagdating sa baba, maglalagari pa tayo. Eh, ewan ko pa sa mga to. Hindi naman. Shake. Ay, nako. Amin, barahan eh. Ewa, barahan. Yan sip po. Kalam yan sip sa... Iwa? Siya din kami. Sa iwa! Yan. Sawa-sawa computer ba din? Aywa, tal. Aywa. Barra ada. Ladder. Aywa. Keyboard. Aywa, anta shoot pa din min. Kapil. Siya Dabib, manggali. Ha? Sige na. Sige, bagus eh. Gila? Lala. Gila? Ayo, lala. Sabi kita. Aywa. Kalas ada.